tei jate oruk buni dofana sengagi nungmani ya tabungni sini tibasan dofani bisingo ma haijate rugu haibate buni hamia sikara haibate ke sengma tongnai protek amchini এলাকানি বড় আবো সতর্ক মাতনাই যাতে অমাহাই গতনে মায়াতে এছাড়া সচেতন মাতনাই যারা সমাজ যারা পাড়ানি লুকুনি বড় যারা ছাত্র সমাজ থেকে যারা বয়স্ক হনাই রক যারা ইয়ত তনাই রক বিশেষ করে বুড়ি হিনাই রক নরা আবনো খেল মাখাইনি আবো যেন হাকে তো হাকে जों আবরক দেখিব গতনাই আজাদ খাইমানো তাই ড্রাগস আমার রগ जों আবনো দৃক দৃকে একদম সকরি মানুষনি সাইমানো Kalau kita mau sesuatu ini masih kok susah itu kita mau MLA MBA menteri maya MLA baca kita sana sampai tadi yang MLA MBA mana boleh aku aset kita sana MBA samung tanglia kep oke aset ke korda gini lukurok ni buku bilman naya apa hero oksisai teman ini nanti কক তো সেজানাই ন আছে ওইটা বড় সিপিএম চলিখা ওইটা বড় সিপিএম চলে যাবে চলিখা আবনকা কক ইস্যু তিসে আপন তিসে তাবো তিসে এঙ্কা তাবুক এমএলএ মানে বসে কাছে কায়খো এমএলএ তাম পড়বে নুখাবা এমএলএ না বিধানসভায় কক সায়া টঙ্কা না পাড়া আমতে থাতাঙ্গে লুকুরক তয়া টঙ্কা লুকুরং নি যেসে মাসাকলো বাহিকে চয়মান এমএলএ নি যে ক্ষমতা নেই যে পাউন বিসিং বাহিকে বংন চয়মান আবতো এমএলএ খাই দङ গে এমএলএ নি tongchang judangka hayengka aboto silchamani beleke chaya jodini silchana gake age poisa bosoro choli furu je MLA tongnai rok bongno nung silchaga de aponke bongno silchaya tabonke ek bosor kae kho abonar porbeton kha tongchang judangka ni silchai tong tai 5 bosor aboni sikang সরকার যে তংনাই আফুরু জেগনাই দङ nung silchaga de nge tabuk abonka ukologaw borok tong haise কেমনি বিটিম সিটিম নগে সামগাই দङ কেবনি বিটিম নি যে বিটিম নি বংন বিটিম নি সাইমান আইছে ব ডাইরেক্ট বিটিম ইয়া হাই সাইমান কে বড় হুদাবো বড় পালুনা হরে নে খাই আবো থানসাং ককসা এমন ন বিনি তমংচাং রংকংকা লুকুবাই টংয়াংকা তমংচাং পালো থাঙ্গানি সামারকে কিন্তু আবনো ন সায়কাও লুকুরং ন বকা সবাই ও থানসাং সবাই নে আবনো ফাইকা কংমা লামাতৈ sini tanjana semanya naik dong, ya ektan বিশ্বাস public sini tiba salot joto tong naik, ereng naik kokne bihat cawoi, tancawo, জীবনে semanya ragalam. Tangke sini bubagara, tanjana bagai tiba sana bagai, coba kai dong, kong jeh dong. Bubagara naik sih sih orang tancango, bubagara seno sini paman solo jong kanyen digi, palang naik, ar joto tiba sana koyo, jasa pada busli dong teng, abona kuno kaya woi. जों थांजा दङै बाहायके सिनि पारना सलायजों तुमनानै अवांसं जों मा दंनायनि सायाव आबो सुदि बिबान दखाय थांजा सबानि सारा कोनो आबो नुजा गया हायजे kalau kita mau tani hasilnya era zona MLA plus opposition leader no direct target ikok sama nih abu nih bisingo ipra moksa biki mungka lukurokne kampanye sama nih kok salia abu hakik sama nih with target direct leader of opposition ipra mot ni MLA no target muni no bo bhai phiro muni ne abang sanamu songo tiar mot ni actually kaisa kokma sanai assembly o khana kaseng MLA nga pore mane thanai 5 বছর বিরোধী তামনা হন বড় মুসুংলি আপো কমা বড় সাও কিন্তু তাবো তেইশ কতাল 2023 চংমারেঙ্গে একটা সরকার কতাল ভাইপিকা और सरकार सरकार फाइका किंतु ताबुक से अपोजिशन माने विरोधी नि रूल ताम विरोधी ताम न हन विधानसभा अमाय नको नै तमामा बरक लुकोरो ताई असेम्बली बरक न कक सम सिंखा लुकोरक बमा कक साका गा थानाय 5 বছর जे विरोधी तंगनाय दंनि कोन मुंसा विरोधी नि कक्ति समान अमाय नुगिया किंतु ताबुक मुंसा खाजे एलओपी नि जेबे कक सावो सिनि बरक अनमे जाबरमा बिनि कोना फेरमाने sekarang অনেক কিছু ওয়ানসুকি কক মা ফেরবো কক ফেরমানে মতন করিং থাঙ্গো ওকে এমএলএ রক যেবে কক সাও কক ফেরমানে করিং থাঙ্গো তাঙ্গै ব সাও যে নিজি অধিকার বাগै যেটা প্রেসিডেন্ট তমনি আবন্তি রিগি কক সাও কিন্তু আবরং ন নুগুইনা বাক্সা কিন্তু ও পলিটিক্যাল যারা ফায়দা নাইমে এরকম তহা বড় কিন্তু আপন মকল কেনাং জায়গায় হিংসা না তমন আমহাই নুজাব
কিন্তু এমএলএ রক যেফোর কক সাইয়া অলরেডি নুকজাनाय बेले ना বিধানসভা কক थांगै কোনো ইস্যুতে কক সালিয়া আপর জানো সানাय बेले माने एमएलए रक কক साया নাই এলো কি জাফুরু সিনি বরং গান অনেমে জাবরমা সিনি তিবাসংবাই কক সালিয়া বিরোধী হিসাবে সরকার পক্ষে কক সাকা আপর জানো বিটিমি সানা বলে কক সালাইন সানা বলে কিন্তু আবক হুদা কালায় আবার যত লোক রং না সানামো সঙ্গ অমাহাই जेसेक पानो कबरं नि चलन अमाहाय जाता जेता বিশ্বাস হুঙানি কক ইয়া আপন বিশ্বাস না উচিত যা আবংকা বুইবাই ইসুসা তুক জাগৈ কক সাদে হनै কক সামানিছে আপন বিহাস চাচাদি থানচা তঙ্গৈ বুবাং লগে রেদি এমআর রক বুবাং নি কক বাইনো যে কক সাদে হন অ কক সাও সব সময় যে কোন কক সামা জায়গা বুবাংরা সামা জায়গাও যে কোনো ইস্যু কক সামাগা জায়গা সবসময় কক দিশারি সিনি গ্যারাতে বলেন নাগস পার্মানেন্ট সলিউশন হাকে না তাবুক জরা কক সাই দङ নক বুসাङाव नुनाय नेक्स्ट एरबे समाव नक नुनाय एमएलए रक जे কক सानाय जे কক साना सुजुग मानाय बा एलओपिनि तामो भूमिका नक साय साय नुनाय आबन सगांगो नक नुखाना दिनै जे जागा बाक्सा हनो टेबिल कामानि पवित्र जागा नक साखायखानै निजिनि अधिकार बागै निजिनि কক साना बागै কক साना जरासरिया खखानाय गतो टेबिल सागा कायफानो नों सिनि ककना खनानै चेस माखिना हागन जों खायजाका हाय खायजागैनो दिनै सिनि ककना खनानै बायद मांखा दिनै आबागैनो दिनै साना नायो जे बरक खाया तंखा जे जागाय लाइफ मा सामजाका उनो बरक दिनै अमायके हम दमके खायै निजिनि दफान बागै एसेम्बलिआव हम दमके खायमिया दिनै अदर 13 जन एमएलए मा परे आबो खायमांका आबो सामनै कारण बासारा थानजाङा बागै थानजायाके किन्तु तिनोबा थानजायाके अ কক सानानै केव माया गाबायनो बिबार तांदि दोंमा चेनेल तुक जागै केव बाय थानजां सबाय बागै खायमेनैसे अमाहाय बंनो सिनिदि अहाय बंनो যারা সোসাইটি যারা সমাজে বড় জাগারা গেলাক দিनै বড় সোসাইটি বে হাজাং থানাय দফা বে हाजां थाना अमाय जदेनो दंत हाके अमतनो सिनि सिं मा चलनाय आसेरन मेरे प्यारे देशवासियों, आप सभी को जनजातीय गौरव दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जोहार। नभेम्बर टालनि सालचिबा भगवान बिरसा मुन्डानि आसेबा साल भारत हाकतनि जुदा जुदा थाइबे बाक्सा त्रिपुरा हास्तिबो जनजाति गौरव दिवस मुङै पालायजानाय फाइनै नभेम्बर टालनि साल चिबानि सिमि साल चिचिनि जरा आस्तबल पान्थरो हहम ददमखि ओ पान्दा खलायजानाय पान्दावो हास्तिनि सिरिस्थितिनि रिचाबुं गोरोङै बाक्सा उत्तर सालका हास्तितै बांलादेशनि रिचाबुं गोरों रक मानजानाय पान्दावो तंनाय सिरिस्थितिनि थोंमुं रकनो खबै इन्डिजिनास फुड स्टल खुलुमखा जतनो जत लोकरनो भुसकांनि नभेम्बरनि 15 तारिख 16-17 तारिख जोंनि भारत हाकतरनि जोंनि बिरसा मुन्डानि जन्मदिन ओ जन्मदिन नाहारै जोंनि भारत हाकतरनो बिनि जन्मदिननि उपलक्षे जों बिनि जन्मदिनावनो जों जनजाति गौरव दिवस नर्थ इस्टनि जत बुकुं बारारक जोंनि चामुं कानमुं तनमुं मोसामुं जतनो श्री सिटिनि जे जोंनि कालचार मनो जों खुंजानाय आबानि बागैनो जत जे हास्तेनि जत लुकरकनो आं कयो जतनो मानजाना नंथों जतनो फायना नंथों आस्था बोला हामबाय खुलुमबाय अरब सावो जे opposition ang nani kang kasi political science ma po na the 90 political science ma po ro je opposition rule ta mong nana ang tini sara mo sung bono nga chungtaw bin han political mane birudhi bahike rule khai jeng ma sang sinai political science ng ka taw ma po sen class 9 ma sang las mai ta amon sung shia ma ko sibla tini sa jora ti pramotha opposition rule khai ni khai but ang kasi bono boida khai na mo sung ti pramotha alu dambari mani bagai protest khane bo ti pramotha pias damban nan bagai o ti pramotha protest khane bai asia ti pramotha nasib nu bin ideology tongo mogreta ti pralan ti prasoni permanent solution bagai se o ti pramotha ase mani actually
जे 2-3 दिन सिगां जे कायसा ससियेल मिडियायाव जे भाइरेल ओंखा मो भाइरेलो फ्राय जों नुखा जाते हिनों जे कक्सिल जामनि जे तिप्रामथा बीजेपी नि बी टीम हायाके चिनि तिप्रामथानि जे अपोजिशन लीडर चुप कुनो कक साया असेंबलीव कुनो अपोज खायने जे भाइरेल ओंमनि मो एक्चुअली बेले जों तो कन्डेम खायो मो बेले सिनेमा सिंसानि जों सायमानो एक्चुअली साना थाकाके किसामा हासिनाय जों एक्चुअली नायनाय दि जस्ट अबाउट तिप्रामथा जों the second largest party আর त्रिपुरानि इतिहासो रिजनल पॉलिटिकल पार्टी मन उपैला जे जों जे 13 जन ती अपोजिशन फाइकाव बेले ककतर আর যত মিডিয়ার অন্থানি প্রুফ দङ त्रिपुरामथा जे फ्रो असेंबली आसखा जे 2023 नि परे फार्स्ट असेंबली सेकेंड असेंबली प्रत्येक समयनो जों गभर्नमेन्टनि एगेन्स्ट जों जे गभर्नमेन्ट सामुं जायाखैमोन जों प्रोटेस्ट खाइ फायो এবং বাস্তব যে इन द मीन्स अफ या जे अपोजिशन हनै जे सरकारनि जे कुन जागा अपोज खालिन आम बगि जों अपोजिशन दंमानि यो सरकारनि जे जागाव जाया दङ जों आदागस अपोज खाइ फायो आर साना थांगांगै ताबो तिनि तिप्रामथानो যদি বিজেপি বি টিম গাंके और तो तिप्रामथा तो नट ओनली अपोजिशन लीडर इवन बुबाग्रा दङ जागा बुबाग्रा लीड खाइ दङ दैट मीन्स नों बुबाग्रा ब्लेम खाइमानि खालाय दङ तो जों स्राय स्राय नुगै दङ जे हाय कायसा जे ओ जे एलिगेशन खाइमानो सम्पूर्ण जों एक्चुअली कन्डेम खायो এবং तिप्रामथानि एकमात्र जे पार्टी जे तिनि गभर्नमेन्ट माने गभर्नमेन्टनि एगेन्स्ट जों एकमात्र मुभमेन्ट खाइमानो गभर्नमेन्ट एगेन्स्ट एकमात्र तिप्रामथानि बासाय नंग नुखना थांनाय 13 अक्टोबर जों जे जागाव खुमुलुं हाय जागा जेपी नड्डा फाइ पन्जसे बरक 5000-10,000 कारिमेया जे जागाव तिप्रामथा तिनि आफ्टर इलेक्शन जों तिनि 50,000 बरक तै जों गेदारिं खाइदो न नुखना तिप्रामथा माने सिगां एडिसि बन्दा खमनि जे म अमाय सक्सेस একটা ঐতিহাসিক जों रचना खाइ दङ जों अ जागाव तिनि बाहायके तिप्रामथा जे बीजेपी नि बी टीम ngैमान आं तो बेलेवाना मा सिंसां जाखा अकनो कन्टेन्ट खानावै आर ता कायसा जागा जों नगो जे अपोजिशन लीडर चुप नि बो जे 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 खायका जे एलिगेशन तो बुखा जाय हो बबिनि खानायपन तो बुखा जिसपन तो बुखा म तो बबो खरसे मीडिया बबो तो साइमानो जे नगै मानो जे चिनि अर नायनाय खेताबो जे फार्स्ट इन अपोजिशन लीडर नाय ताम खायका बो जे फ्रो रथ यात्रा फ्रो नखना कुमारगत 6 जना बरक जे डेट ओंखा सबसं कक्ति सका अपोजिशन लीडर एकमात्र कक्ति सौ पहिला फ्रो गभर्नमेन्टनि जे कम्पनसेसन থেকে শুরু খাই और तो बकुल तिप्रासा वानसा नायाब्ले जों जागा ब्लेम नुखा जे आलु दाम बारि मासे पियाज दाम बारि माने कक साया गसे ब बीजेपी नि बी टीम थांगो अपोजिशन लीडर बोताम साया दंखा तिनि जों नुगो असेंबली हाय एकटा पवित्र जागाव थांबा सबै 10,300 नि कक साका जीआरबी तिनि कक साका साब साकाबा थांनाय जे सीपीएम 2018 to 2023 जरा जे 16 जना जे एमएलए तंगमनि यागुलो जे प्राक्तन मुख्यमंत्री मानिक सरकार जे अपोजिशन लीडर तंगमनि कक थाइसमान सालिया 5टा बस राखेन लाइ हरका आफ्रको कक्ति सेमियं तिनि चिनि अपोजिशन लीडर जों साना थांगांकै वन अफ द बेस्ट हंजागोसम मो सुदु तिनि तिप्रामथा सिमिन छाया इवेन रुलिंग गवर्नमेंट पॉइंट से मासाव जे चिनि अपोजिशन लीडर ब्लैक कक करम एवं गवर्नमेंट जे कोनो जगह बेकायदा खिलाय थानि एक नम्बर एवं तिनि सुदु त्रिपुराजन फातार बहायनो तिनि चिनि अपोजिशन लीडर जे बरमना अनिमेश देव बर्मानो जतन तिनि सिनि दं ओंखाय जों नुखना जे ताचिनि असेंबलीनि सेकेंड टाइमो जे जादव लालनाथनि जे पर्न फिल्म जे नायै तिप्रामथानि ताइ अपोजिशन हंतो जों इवन एमन खाके ऐतिहासिक कायसा रचना खाके जे अमहाके मुभमेंट खाने नांखा गवर्नमेंट किन्तु बाध्य मांखा जे असेंबली जे ट्रेजारी बेंच बाध्य मांखा जे बनो एक तदন্ত खाने बग आ जागा नुखना चिनि 5 जना अपोजिशन नि टोटल एमएलएस रो प्रतिबाद खाइमां सस्पेंड खाइजाक आमनि बिसिंगो खरक काम मखा तिप्रामथानि के तिप्रामथाना बाहायके बीजेपी नि बी टीम हिन साइमानका बो सम्पूर्ण कासे एलिगेशन काय सम्पूर्ण अब बेसलेस कासे तुबि फेमिनि गब्र जोंको निनफानो पाब्लिकना अमन साव अब जोंको मति खानो गसे नाजाननि कक गब्र जोंनो गताय साइने हाय और तो गोबां आं तिनि बिनि भिडिअ नुखा सिनि समीर बाबुनि भिडिअ नुखा तिन लास्ट अब आं सामाया अब पाब्लिक सामा जेनि सो और आं बिनि भिडिअ क्लिप दं आने जागो दङ आनो बैखमा भिडिअ क्लिप रहका और बसाव जे अपोजिशन अंगना निगंगे कासे पॉलिटिकल साइंस मा पढने जे नाइन चिमिन पॉलिटिकल साइंस मा पढो जे अपोजिशन रूल था मंगना आं तिनि सानामु संगबनो गे जोंताव बिन हान जे पॉलिटिकल
माने बिरोधी बाइके रुल खाइ जों मा सोलोंसिनाय पलिटिकल साइन्स जों काताल खामा पलिटिक्स क्लास 9 मा जों लासिनाय ता तामा जों सिया मा खबर सिबले दिनिसा जरा तिप्रा मथा अपोजिशन रुल खाइनो फाइ दं बाट आं कासे मनो मोइदा खाइना मुसुमो तिप्रा मथा आलु दाम बारि माने बगै प्रोटेस्ट खाइना बय तिप्रा मथा आसे पियाज दाम बारि माने बगै अ तिप्रा मथा प्रोटेस्ट खाइना बय आसे तिप्रा मथा नासिक मु बिन आइडियोलॉजी तंगो मग्रेता तिप्रा लैंड तिप्रा सनि परमानेंट सॉल्यूशन बगै से अ तिप्रा मथा आसे माने खार नोंबनो जस्ट आलु दाम बारि माने प्रोटेस्ट खाइलिया पियाज दाम बारि माने प्रोटेस्ट खाइलिया ने नोंबनो बीजेपी नि बीटीम फिल्म मानसिना हैदा आं जस्ट बनो क्वेश्चन खोंरा ताबो बसाव जे पब्लिक आव साइट दंले पब्लिक नो आं साना मुसुंगो आं आसा खायो पब्लिक तो कोनो आमति सानानि कबिया गे चंगरो साइसेन नुगै दङ जे अमहाय एलिगेशन तु माने सम्पूर्ण मिथ्या एवं बेसलेस एकटा एलिगेशन दुइ फै तादे जों साइमानो जेटा त्रिपुरा जगो त्रिपुरा मथा अमने एकमात्र पार्टी जे त्रिपुरा सनि कक साइट दङ ताबो जे जों जिनि डिमान्ड तिनि जों मुभमेन्ट खाइ दं कारण त्रिपुरा मथा काइसा मुभमेन्ट और आं तहे एलिगेशन बखनाका जे जों केबनि शत्रुया ब साइट दङ जेटा जों केबनि शत्रुया जों बीजेपी नि बुया आलादा पार्टी नि अकक ठीक जों आगे बसाव जे अपोजिशन हंगन जों जे जों गभर्नमेन्ट नि जेकुनु सामं काम जों अपोज खाइनाय आबो चिन तिनि आइडियोलॉजी अफ जों सावो जे चिनि अमनि मेन चिनि आसेमनि कारणखा जे जों चिन त्रिपुरा सर डिप्रेक्ट खाय तंखा अब क्लियर नांनाय जों तिनि त्रिपुरा म थाना साव बि टीम हम बाचुला सान थांगन साव बि टीम हिंगन को सीपीएम नि किछु नेता र त्रिपुरा म थाना ब्लेम खाय जे बीजेपी नि बि टीम नि अनेक समय जों खा ना आसा खाय अब आइन होइते पन फाइमानो अम हाय एकटा मन्तब्य जेटा चिनि त्रिपुरा सरनि हामखलायाव बादाङि बासो कारण चिन नासिक मुंखौबन कासन दङ जे जों चिनि तिनि हाइदिनो इन अरनि अहानि त्रिपुरा सरनो अहानि इंडिजिनस नि कासे परमानेंट सॉल्यूशन जों नाय आन बै जों केन्द्र तकमा खायो अनेक समय स्टेप जों तकमा खायो अब स्राय नंगो जों कोनो ओपन सिक्रेट कोनो कक्रिया जागाव बुबाग्रा जे जागाव तङै दङ बुबाग्रा कक साव कमनि मीन्स अब जे बीजेपी नि बीटीम थागाबदि जों जे समय जों फाइट खायो जेताबो चिनि त्रिपुरा सरबै जों फाइट खायो दं region tang na ulo ko saudi yak tongman mas ko political party yak tongman ni thinking bai abo to saiman ya tobe khai sabo indicate khai dongkha ojo kuno chokran to tongna abo khai jini kisa daut tongo karon bo chini boroni je thansao je Tripura mothani buskani je achievement no ekta bada khani ni bagai kaisa chokran to ekta chaos ekta onkhari ri manu bahai ke no wan nadi actually abo to public to jonogon saimanu bo sil jakhaino je Tripura motha BJP ni B team thanga abo kono kok in future ta monga bang saimenu saimia in the means of the Tripura motha je B team ngan kono प्रश्न नि जों जगाबो साना थागा जों साइमानो जेटा जों Tripura motha ni je chini je party obani abini एमिन आइडियोलॉजी दङ जतनि जों चिनि आइडियोलॉजी दङ जों चिनि सामनो जों खायो इन द मीन्स अबे जे जों बि टीम खा बा चिनि और जे एलिगेशन तु बखा मतो सम्पूर्ण चिनि पार्टी नो ब्लेम खाइमानि दङै दं आ न नुखना तक्सा जगावो गामो जों नुगो जे जगावो तिनि जों प्रेसार नुखा ओ बेलाय बनि कथक एकटा माने तामन सानाय बनो चेरा बेसा थंमा हाय चिनि दारनजित जेता चिनि ऑनरेबल एमएलए बतामसा चिनि दारनजित जिमिसे सामु खाइ दङो ते बाकी खाइलिया अब न सिया बना सासिन जों मानो दारनजित सामु एक्सट्रा खाइनो दङो गाहाम खाइ दङ वी आर एक्सेप्ट वी आर प्राउड फॉर हिम गय बसाव Tripura motha आबार कुनो कक साया Tripura motha आबार बि टीम ग चिनि दारनजित बो ऑनरेबल एमएलए बो तो Tripura motha निमले बो फातानिया बले ना ग जागा बनाइ दि कन्टेन्ट बो जागा थाङि सहि दङिखा ग अ कन्टेन्ट एक्चुअली अब टोटली एकटा माने अर चिनि बिसिङाव एकटा सकागनानि काइसे एकटा चक्रान्त चलि दङ स्राय साइड जागोता आनि वानसक मानि कमाइ किन्नुगो कान बगै आं जनसाधारण चिनि पाब्लिक रनो मन साना मुसुंगो किछु मीडिया रक एक्चुअली अबनो अन्न भाबे खाइ माने अन्न भाबे खात लांखान चेष्टा खाइ किछु मीडिया नि सामानि ए आलका मीडिया रक साकेट आसे एफेक्टिंग गला खाम जे मीडिया नर बिबागै जरा काइसो लालाय गाहाम तो बिबो नर बि सामसो आं मीडिया न ताबो खाच्चा के नर ने किन्तु सामानि बाहाय मा दङबो alka kuno jaga bo foto conspiracy tong da mane pagi kuno na actually amti ya chini support tong ya ko ya bangma channel chini support bo tongo basin channel saje ya amti bo tongo that's not matter je boro content to kha a content season follow khani dorkar atta kaisa ang media rona maso barbar chung nai nai di tini sana thaka angke ang nogo khabangma MLA rona blame khaijago jeta opposition ni MLA ani constitution correct ang kham hai जों एमएलए नो ब्लेम खाइजागो
কিন্তু আমি জম্পুই জল তাবো সাব ডিভিশন মানে প্রায় 12 বছর খাইতো সাব ডিভিশনাল হসপিটাল করে সাব ডিভিশনাল চিনি কলেজ করে তাবো চিনি সাব ডিভিশনাল ম্যাজিস্ট্রেট করে মানে সাব ডিভিশনাল যে দরকার চিনি সাব ডিভিশনাল চিনি সাব জুডিশিয়ারি গতা মানে বনো সাব ট্রেজারি করে जों तो कक रेस नि खाइ फायो सब समय न बट गभर्नमेंट याव साबनि फेलुर साला अब के आनि एमएलए फेलुर आं एमएलए मन कखर वाइब संखा कयमा संखा मा ओनली 7 मा ग बाक्सा बाक्सा मीडिया रक अबनो जे कन्टेक्ट हो जे एमएलए कोनो सामं खाय एमएलए दंगन कोनो लाभ गरै अमथो कन्टेन्ट ति फायो ग अबनो आं सानामो संगो जों जदि मीडिया जदि फोर्थ पिलार दंखांखाय जों जारा गभर्नमेन्ट दंनाय गभर्नमेन्ट जतो किसु मेकानिजम यूज खायो गभर्नमेन्ट मेकानिजम अपोजिशन एमएलए जस्ट साननाय प्रतिबाद खायनाय जों अबसे चिनि स्कोप बरफाय एसेम्बली थांनि चिनि स्कोप फायो जे अबनो प्रोटेस्ट खायनायनि बा अबनो जों डिमान्ड खायदोंमाने चिनि सुजुग फायो एसे एसेम्बलीयाव थां जों सानानै गायनरक साइमन जति साइमन जे एसेम्बली तिप्रा मथानि कुनो एमएलए ताबसा जरा आसुगै तनिया 13 जन बिसिङो 13 जन जों एक्टिवली जतन जों कोअर्डिनेशन बा जों सामन खाय फाय दङ अरको के बसे खायो गोबां खायो आबदि कुनो क्वेश्चन करे इंगाय अर बाक्सा बाक्सा साजागो जे 13 जन एमएलए जानजार कन्स्टिट्युएन्सी बो बिनि बेस्ट बडी दङ गै गोबां सुबा माने कग्राबो फायखेवा जागो आं नुखा जे फनासिम सुबाय दङ हाय दङ एक्चुअली आं सानाम संखा मसे केबनो केबो सुबालाय थानो मीडिया तलां तलाङै सब समय रां याफामन जों फुनुगै मे अब फुनाबो कग गया बस दा नायनि गुगल ताबो तो बर रक रांबो थां जों सुबाना नांगिया अनलाइन जन ट्रान्जेक्शन गाबो अमरनो तै একটা इशू तु फेने नाबो आनि मतेके बो सम्पूर्ण একটা চক্রান্ত दं ইমন हाय वानसो गथा আর অমকা ডিভাইড এন্ড রুল খাই তমনি ক্লাই চিনি বিসিংবো কাজে आं কয়নে যারা আমতি কন্টেन्ट ति फायने रखनो जों ताबो थानजानायनि जरा थानजानायनि जराव जों निजे निजे जदि सबाय लायखेंकै अबचिन बाय किन्तु गाहाम आं ताहि सानमो संग जरा कग्र मीडिया स्पेशली जों ता बे कग्र मीडियानो जों प्रमोट खायले जे जागावो वानसारनि मा सानाय केता नन तिप्रासा जरा कक सानाय दं बा नन कग्र कक सानाय दं बरक सब समयनो चिनि कगनो बरक तिसाया अबसे मेन इश्यूज अमनि बागसे जों चिनि कग्र मीडियानो जों इम्पोर्टेन्ट दिउ किन्तु तिनि जों कग्र मीडिया इम्पोर्टेन्ट दिमन यागलो बहायनो अब दखानि बागै सामं खायनानै थांतनि अमाइके जदि बरंनो माने हयरान खायनायनि चेष्टा खाय दंखांखै काजे अमनि विकल्प बर वान संनाय हेस काजे अमनि विकल्प बर वान सकनाय कारण दाबनि बर रक बासो चें चें रांगलेया जे बर रक ताबो जतनो एजुकेटेड बर जतनो साइमानका जे तामु कबुइ तामु चेंग्राबो जतनो साइमानै थांगा हामबाय particular MLA leader of the government याबा alka issue na te chikan issue na te partition president khai no president khai chada man ubi ma याबा वो issue na te kabu operation president press one तरमाने अब कि public of one shop mana ni kaisa step party semisal da rawo ni point talk na amti ya जों अमनो आसे लेभेल जों तलांनिखौ कारण अब जों जारा रिएक्शन होनाय तो दिन दङ पाब्लिक सीन दङ जोंहासो मति चिकन कोनि शोनासो बरक जोंहासो थानामो जोंनिया कारण जोंहासो कम हाइरमनो तै चिन खायनायबो दिन मोटिभ बुया कारण जों तिनि नासिक मुं गायसानो दङ जे एप्रासना बाके जों একটা পার্মানেন্ট সলিউশনে সেফগার্ড নাই আজাगा जों दङ जों केबनो माने ताहने बनो रुतुक लायो साबसाया आजागा जों थांलायग्रा कारण जे नासिक मुं गायसानो दङ जों चिनि बरनो जों बाके सेफगार्ड নাই कन्स्टिट्यूशन सल्यूशन बाके जों दुई फाइमानाय अबसि नासिक मुं अ जागावो যদি কেউ বড় চলন সাজে এখন जों কোন খাইनेन করি বা চিন नासिक मुले आलादा चिन आइडियोलॉजी दङ आनि आइडियोलॉजी न हामजे এখন तां कोन खाइनेन करिना कारण चिन आइडियोलॉजी गायसान दङ जेटा जों बाहायके कन्स्टिट्यूशन सल्यूशन तु हेमानाय अ तिबासन जों बाहायके सेफगार्ड दी माने अबन चिन नासिक मुं सुआसु आमबाय जों केबनासो ब्लेम खाइनाबो थांगला केबना चायनाबो थांगला जों आरो যদি बमथिं खाइ दंकांकाय अमर रिजल्ट बो गाहामगोन माने बिनि बहाय kau sarigun nunggu iman ka buhi ya sudia kok sanai ro open to reaction sanai ro kok to ma wai ane ro ni so information case tarmane ki all issue ti da ka awai ane ro pan ro reaction ane ro ka to na information case pai ma to case da ka no me na kokai sogyo tola patro nukhna no jotono karon sogyo tola patro bo amti nang khabo bo biang thangi biang sa saimeya atum haino bo na blame khayo borok sauni sawa jaga जों नुखा जे बिनि जे लास्ट नि जे कन्टेन्ट नुखा अब आं सामाया बैसामा सिनि अर नुखा न आरो तंगले बिचिनो भिडियो दं जतन अब कि बैसामानि कक दे ना बस खामानि कक अर फ्रासे दं किन्तु कन्टेन्ट बरो जतन बरो बुकाया गोबां ताव न खरकसा बरो बाय जाहायनो एलिगेशन दुइ फैकिया ओ फना साबलाय क बैसाव साके दं नबा
অমতো একটা অথেন্টিক ডাটা মানে বলে কারণ বিনি মিডিয়াতে বিনি চ্যানেলতে যদি লিক মানে অবন প্রেসিং থাকতে অব বিনি আরনো ডিসক্রেডিট থাকনাय এবং বিনি আরনো কিন্তু অবনি রেসপন্সিবল মানে রেসপন্সিবল অবনো কিন্তু গবত নং হানি বইসাউন সাকে তংলা বলে tahu ke rabo hai pui sama itu proof ini saja ini publish ini lebih mana proof dah আবো তো বসি সেমান চেনাই বড়তি হেকিয়া ও পাররাও থাকতে সং ফাইকা সেমিয়া আং তেসিং পুজাউন সাকা অ কন্টেন্ট বড়নি ফাইঙ্গে অ কন্টেন্ট খামো সিপিএম কন্টেন্ট ফাই অনেক সময় সিপিএম বাসনা দিও যে বিজেপি নি বি টিম ত্রিপুরা থানি কিন্তু অনেক সময় সিপিএম কিছু কিছু লিডার কিন্তু সাও আঙ্গা সাও কন্টেন্ট অরেন ফান ফাই মন অঞ্চল मेरे प्यारे देशवासियों, आप सभी को जनजातीय गौरव दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जोहार। নভেম্বর টালনি শালচিবা ভগবান বিরসা মুন্ডানি আশেবা শাল বারার হা কতনি জুদা জুদা থাইবে বাক্সা ত্রিপুরা হাস্তিব ব জনজাতি গৌরব দিবস মুঙে পালাইজাকনাय ফাইনাय নভেম্বর টালনি শাল চিবানি সিমি ছাল চিছিনি জরা আস্তবল পান্থরো হহম দদমকে ও পান্ডা খ্লাইজাকনাय পান্ডাও হাস্তিনি সিরিস্থিতিনি রেচাবুং গরমৈ বাক্সা উত্তর শালকা হাস্তেতেই বাংলাদেশনি রেচাবুং গরমরক মানজাকনাय পান্ডাও তংনাই সিরিস্থিতিনি থংমুং রকন খবৈ ইন্ডিজিনাস ফুড স্টল खुलुमखा जतन जत लोकरनो भुसकांनि नभेम्बरनि 15 तारिख 16-17 तारिख जोंनि भारत हादरनि जोंनि बिरसा मुंडानि जन्मदिन ओ जन्मदिन नाहारै जोंनि भारत हादरनो बिनि जन्मदिननि उपलक्षे जों बिनि जन्मदिनावनो जों जनजाति गौरव दिवस नर्थ इस्टनि जत बुकुं बारारक जोंनि चामुं कानमुं तनमुं मोसामुं जतन स्रिसितिनि जे जोंनि कालचार मनो जों खुंजानाय आबानि बागैनो जत जे हास्तेनि जत लुकरकनो आं कयो जतन मानजाना नंथों जतन हायना नंथों आस्था बोलो हामबाय खुलुमखा তিনি একদম নাকমানি একটা কক সোনা বাগै আবার একটা লাইবোমা সেকেন্ড লার্জেস্ট পার্টি और ini 13 জন এমএলএ গৈ অপারেশন আচুকজা লিডারবো টিওয়া মাথা পাতিনি ন নি সেমানো অপারেশন লিডার সিনি বং অনমেশ দেবরমা ওকে যেভাবে সিনি বড় কাইসা আসাবই একটা সিনি বংনি মুসুক মানে একটা মুক্তি মানা মুসুক মানে আবার মুসুক যত নসুবাবই 13 জন এমএলএ সামবাহকা 13 জন এমএলএ সানামানি ইয়াগুলো যেফুরু जों 13 জন এমএলএ পয়লা বিধানসভা পচেংপুরনো जों सिनि टिपासानि इसुनतै जिरि खक्का गोबां हयसय मा खायका ओमफ्राय टेबल सागराव मा काका इसुनतै आरो बेबा ताबुंनि बर्तमान सरकारनि बिरुद्धनो कक्ति सामानि नांखा ओमफ्राय बिरुद्धि